टीएलपी के ऊपर जो जुल्म किया है ना, मरियम अपनी औलाद से भुगतोगी। मोहसिन नकवी अपनी औलाद से ये जुल्म को पे करोगी। तुमने पाकिस्तानियों को मारा है, तुमने रहते मुसलमानों को गोलियां चलाई है, मारा है। यतीमी से कितनी क्या आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। যখন অপারেশন সিন্দুর হয়েছিল তখন পাকিস্তানের 9টা জায়গাতে দেখে 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 মেডিসিন দেওয়া হয়েছিল, বোমা মারা হয়েছিল ভারত থেকে গিয়ে। কেন এই অপারেশন সিন্দুর হয়েছিল পেহেলগামের জন্য। পেহেলগাম বেছে বেছে আমাদের হিন্দু নারীদের বিধবা করেছে, হিন্দু মায়েদের কারো কোনো বোনের কোনো মায়ের স্মৃতির সিঁদুরটা কেড়ে নিয়েছে ওই অপারেশন সিন্দুরে। যার জন্য অপারেশন সিন্দুর পাকিস্তানে করতে হয়েছে। এর আগেও দেখেছেন পাকিস্তানে ঢুকে ঢুকে মেরে দিয়ে আসছে। যাই হোক, এবার অপারেশন সিন্দুরের সময় পাকিস্তানের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার ফলে কি হয়েছে, সেখানকার যে আতঙ্কবাদী সম্রাট ও কেঁদে কেঁদে বলছে যে हाँ बस करो, हमें और उठाया नहीं जाता, ये लाशें उठाते उठाते हम थक गए। मैंने हाफिज शहीद और নিজে স্বীকার করছে যে লাশ উঠাতে উঠাতে আমরা হাঁপিয়ে গেছি, এখন কমসে কম বন্ধ করো। তখন কেঁদে দিয়েছিল। সেই কান্নাটা এখন আবার নতুন করে তালিবান দিচ্ছে। তালিবানের যখন এই পাকিস্তানের উপরে আঘাত করেছে, দেখেছেন যে তালিবানের অনেক লোককে মেরে দিয়েছে। যার জন্য তালিবানরা করেছে কি, পাকিস্তানের অনেকগুলো চৌকিতে নিজেরা দখল করে নিয়েছে এবং তালিবানরা পাকিস্তানি অনেক সৈন্যকে বন্দি পর্যন্ত করে রেখেছে। সেটা আপনারা অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছেন। এই যে পাকিস্তান, ন্যাংটো পাকিস্তান, এরা চারদিক থেকে ঘিরে পড়েছে। এরা ভাবছে যে হয়তো এদিকে ওদিকে সব দিকে আমরা শাসন করব, কিন্তু যে কলার চোকলার মতো হয়ে গেছে বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা। কলা অন্য কেউ খাচ্ছে, চোকলাটা এরাই যেখানে সেখানে পড়ে যাচ্ছে। এদিকে তালিবান চাপ দিচ্ছে, এদিকে বালুচ প্রদেশ চাপ দিচ্ছে, এদিকে ভারত থেকে চাপ। এত রুটি হয়ে যাবে। দেখেন পাকিস্তানের এক অধিবাসী সে কেঁদে কেঁদে কি বলছে, এবং সেখানে যে আফগানিস্তান মারার পরে, তালিবানরা মারার পরে সেখান থেকে যে লাশগুলো নিয়ে যাচ্ছে সেটা, এবং বালুচ প্রদেশ থেকে যে আওয়াজ উঠেছে ভারত তুম আগে বড় হাম তোমারে সাথে। তো ভারত বর্তমানে ভারতের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। পাকিস্তান এমনিতেই বালুচের নিশানায়, আফগানিস্তানের নিশানায় পাকিস্তান এবং ভারতের নিশানায় পাকিস্তান। দেখে নিন একবার। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां चला दी। लाशें पड़ी हुई हैं मुरीदके के अंदर। टीएलपी के ऊपर जो जुल्म किया है ना, मरियम अपनी औलाद से भुगतोगी। मोहसिन नकवी अपनी औलाद से ये जुल्म को पे करोगी। तुमने पाकिस्तानियों को मारा है, तुमने रहते मुसलमानों को गोलियां चलाई है, मारा है। खुदा तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करे मोहसिन नकवी, मरियम, खुदा तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख दे। इतना जुल्म यार पाकिस्तानियों, इनकलाब का वक्त है, निकलो इनकलाब लाओ, अभी वक्त है। ये तुम्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये तुम्हें मार देंगे, ऐसे चुन चुन के मार देंगे। निकलो अपने आप के लिए यार। यतीमी से कितनी फूलों को
लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को শুধু বালোচ নয়, আফগানিস্তান এবং পার্শ্ববর্তী যেসব এরিয়াগুলো আছে সবাই ভারতের শরণাপন্ন হচ্ছে শুধুমাত্র আতঙ্কবাদী দেশ, যেটা একটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর একটা হচ্ছে পাকিস্তান। এরাই শুধু চাইছে যে ভারতের উপরে আক্রমণ করার জন্য। যদি আসেও অসুবিধা নেই, এসো, পিছিয়ে চলে যাবে। কি বলেন আপনারা? এই বিষয়ে যদি কিছু বলার থেকে অবশ্যই জানাবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।